vez más, once si more, queremos ser buenos if we want to estudiantes, be good students, tenemos que filtrar todo por la cruz. we have to filter everything by the cross. Si queremos ser maestros efectivos, If we want to be efficient teachers, tenemos que filtrar todo por la cruz. we have to filter everything by the cross. Tenemos 9 We dispensaciones: have 9 dispensations: inocencia, the innocence, la conciencia, conscience, gobierno humano, human government, la promesa, the promise, la ley. the law. Y me voy a detener acá. And I'm going to stop here. Cada una de estas dispensaciones, Each one of these dispensations, imagine usted aquí imagine here una cruz. a cross. Y digo una cruz And I say a cross porque entonces entendemos because then we la understand muerte del Señor Jesús, the death of the Lord Jesus, el sacrificio del Señor the Jesús. sacrifice of the Lord Jesus. Entonces, So, todo lo anterior, everything before, todo antes de la gracia, everything before grace tiene que ser filtrado has to be filtered por la cruz. by the cross. Porque cada dispensación Because each dispensation significa means cambio de reglas. change of rules. ¿Tiene sentido esto? Does that make sense? Regrésenme a la otra gráfica entonces. Cada una de las dispensaciones anteriores Each one of the previous tiene que dispensations ser filtrada has to be filtered por lo que el Señor Jesús by what the Lord Jesus hizo en la cruz. did on the cross. Si no lo filtramos, If we do not filter it, simple y sencillamente simply vamos a estar cometiendo errores. we're going to be making mistakes. Porque entonces vamos a asumir Because then we are going to assume que todo es exactamente lo that mismo. everything is exactly the Y same. vamos a estar And sacando we're going to be taking out la the iglesia church de su pacto. from its covenant. Un ejemplo An que example ilustra esto a la perfección that illustrates this perfectly es el siguiente. is this. Dios creó los animales que viven en el mar God created the animals that live in the sea. y obviamente los adaptó And obviously he made them adapt para que vivieran en el agua. for them to live in water. Dios creó los animales God created the animals que viven en el campo that live in the fields. y los adaptó para que vivieran en el campo. And he made them adapt for them to live in the fields. Si tomamos los peces If we take fish y los ponemos en el and we campo, put them in the field, ¿qué sucede? what happens? Se mueren They die porque el campo because the field no es su ambiente. is not their atmosphere. Si tomamos los animales del If we campo take the animals from the field y los ponemos en el mar, and we put them in the sea, ¿qué pasa? what happens? los ahogamos, We drown them, ¿correcto? right? ¿Por qué? Why? Porque no fueron Because diseñados they were not designed para vivir, to en live, este caso, en el agua. in this case, in water. La The iglesia, church, que es la sexta dispensación, which is the sixth dispensation, la gracia, grace, Dios creó la iglesia God created the church para que viva en to gracia. live in grace. Diga conmigo. Say with me. Dios creó la iglesia God created the church para que viva en gracia. to live in grace. Dios me creó a mí God created me para vivir en to gracia. live in grace. Pero si a usted, But if you la otra gráfica, lo sacan, are taken out lo of, sacan de la if you are gracia taken out of grace y lo regresan a la ley, and they take you back to the law, ¿qué sucede? what happens? Lo matan. You die. ¿Por qué? Why? Porque usted no fue creado Because you were not created para vivir to live en la ley. in the law. ¿Estamos? Are we here? Yo creo que esto es bastante I sencillo. think it's very simple. Es más, Even more. déjeme resumir esto. Let me summarize this. Cada dispensación Every que dispensation existió, that existed con vistas with views hacia la gracia. towards grace. Por eso vemos que en Edén That's why we see that in Eden, se dio la the promesa promise was que given iba a nacer uno that one was going to be born que iba a vencer a la that was serpiente. going to overcome the Vea esto. serpent. Look at La this. promesa que se dio en Edén The promise that was given in Eden se cumplió en la gracia. was fulfilled in grace. La promesa que se dio The promise that was given a Abraham to Abraham se cumplió en la was gracia. fulfilled in grace. La ley The law y Moisés and Moses fue un puente were a bridge solamente mientras venía Just meanwhile, aquel a quien se le había hecho la promesa. meanwhile, the one whom the promise was made to was to come. ¿Correcto? Are we here? En la mente de Dios, In the mind of God, la ley the law nunca fue was never lo que Dios iba a utilizar what God was going to use para salvar al mundo. to save the world. La ley The law era was exclusivamente exclusively para el pueblo de for the Israel people of Israel. mientras venía el Meanwhile, Mesías. the Messiah was to come. ¿Correcto? Right? Entonces,
todo esto So all the Todo rest, esto all that apuntaba a Jesús. pointed to Jesus. Todas estas All dispensaciones these dispensations miraban hacia Jesús. looked to Jesus. y el cumplimiento de todo And the esto fulfillment of all of this es la venida del Señor is the Jesús. coming of the Lord La Jesus. semana pasada vimos Last week we saw donde decía where it said que that la ley, the law, el cumplimiento de la ley the fulfillment of the law fue, was, ¿alguien recuerda? anyone remember? Manda Lucy. Cristo. Christ. El cumplimiento de la ley The fulfillment of the law fue Cristo. was Christ. Todos conmigo. Everyone with El me. cumplimiento de la ley The fulfillment of the law fue Cristo was Jesús. Christ Jesus. Ahora, hubo un pedacito Now there was a part que por motivo de tiempo that because of time, la semana pasada no lo pude tocar. last week I was not able to touch on. Empecé hablando I started talking acerca del factor cronológico. about the chronology factor. Ok, existe esta Biblia. This Bible exists. Ok, esta Biblia sabe que es una Biblia It's an excelente excellent Bible, y tiene una característica peculiar. and it has a peculiar characteristic. Y es que esta Biblia And it's that this Bible no está escrita is not written en la forma que estamos acostumbrados a in verla. the way that we are used to seeing it. Nosotros vemos We see Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levítico, Leviticus, y para todos los que quieran la and referencia, for all those that want the reference, y adquiera el material de la semana go pasada, and get last week's teaching donde hablamos de todas las divisiones de la where Biblia. we talked about all the divisions of the Bible. Pero esta Biblia me gusta But I like this Bible por lo siguiente. because of the following. Escribe las cosas It writes things en el in orden the order, cronológico. in the chronological Voy a darle un order. ejemplo. I'm going to give you an example. Puede decir, It can say, puede empezar con, you can start with, la Biblia empieza the Bible starts with Génesis 1:1. Genesis 1:1. En el principio In the beginning, creó Dios God los created cielos y la the tierra. heavens and the earth. E inmediatamente And el immediately, próximo verso the next verse puede ser en el libro de Job. can be in the book of Job. Y el siguiente verso And the next verse en el libro de Apocalipsis. in the book of Revelations. Y alguien puede decir, And someone could pero say, ¿cómo? but how? ¿Cómo puede ser eso? How can that be? Porque entonces los autores de esta Because Biblia the authors of this Bible se dieron a la gran tarea gave themselves the great homework de hacer lo siguiente, of doing the following, ponerlo putting it en el orden in the order, cronológico, in the chronological en order, el orden the en order que fue sucediendo. in which it was occurring. Para todo aquel que tiene una Biblia tradicional, For all those that have a traditional Bible, yo lo motivo, adquiera esta. I motivate you to acquire this Ahora, one. existe también la siguiente ventaja. Now the second advantage also exists. Con todo lo tecnológico que existe hoy, With all the technology that exists usted today, puede ir al you internet can go to the internet y empezar leyéndola and de start gratis, reading it for free porque usted encuentra la Biblia cronológica because you can find the chronological Bible de gratis. free. Y sabe que es una gran And you know, experiencia it's a great experience el poder to leerla, be able to read de it esta manera. this way. porque entonces se da una mejor comprensión Because then we get a better comprehension de cómo es que fueron sucediendo las cosas. of how the events occurred. ¿Correcto? Déjeme enseñarle esta gráfica. Let me show you this image. El Antiguo Testamento, The Old Testament, estamos acostumbrados a verlo. we are used to seeing it. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Correcto. and Y esa es la forma que estamos acostumbrados. that's the way that we're used to Pero quiero seeing it. ponerle una gráfica que muestra el orden But I want to show you an image that shows the actual order en el que fueron escritos los libros. in which the books were written No vamos a in. tener la oportunidad tal vez de leerlos todos, We might not have the opportunity of reading them all, pero nos da la oportunidad but it gives us the de opportunity ver of seeing que el orden cronológico the chronological order juega un papel importante. plays an important role. Observe lo siguiente. Observe the following. Dijimos, el primer libro es We said the first book is Génesis. Genesis. El segundo, Second one, Éxodo. Exodus. La semana pasada Last week, vimos que fueron agrupados we saw that they were grouped por categorías. by categories. Aquí están agrupados Here they are grouped por tiempo. by time. El primer libro en The escribirse first book that was written fue Génesis. was Genesis. Pero el segundo, But the second Job. is Job. Hasta cierto punto, To a certain point, esto nos saca this takes us out del molde al que estamos acostumbrados. of the pattern that we are used to. Voy a ir rápido. I'm going to go quickly. Éxodo, Exodus, Levíticos, Leviticus, Números. Numbers. ¿Alguien logra ver un cambio ahí? Anyone able to see a change there? Deuteronomio, Deuteronomy, Josué. Joshua. ¿Dónde viene el próximo cambio? Where's the next change? Ok. ¿Dirían que hay cambio acá? Would you say there's a change here? Ok. ¿Notan
Primera de You Samuel notice 1 Samuel, y después no aparece segunda and then you don't see 2 hasta por Samuel acá. until almost the end. Después logran ver And then you're able to el libro de see los Salmos. the Psalms, Vemos reyes acá. and then Kings. Si nota, If you notice, cualquiera diría que está desorganizado. anyone would say that it's unorganized. ¿Está Is desorganizado? it unorganized? No, en realidad está In organizado reality, it is de organized acuerdo a tiempo. according to Vea time. esto. Look at this. Tenemos salmos acá, We have Psalms here. tenemos proverbios allá, We have Proverbs up there. tenemos reyes por acá. We have Kings here. Observe, Observe donde acomodaron where they accommodated los profetas mayores primero, the greater prophets first, y en ese caso los acomodaron como profetas mayores, and in that case, they accommodated them as greater prophets. no fue porque fueron más It grandes, was not because they were greater, sino que porque los libros eran más grandes. but because the books were longer. Pero observe, But observe, Joel, que Joel, es un libro pequeño, who's a small book, aparece primero. appears Jonás, first, then Jonah, Oseas, Hosea, Amós, Amos, y después empiezan los libros grandes. and then start the large books. Entonces, entender la So Biblia to understand the Bible en orden in the cronológico chronological order es una cosa bien is a importante. very important thing. Déjeme llevarlo al final. Let me take you to the end. Generalmente, Generally, la gente termina el Antiguo Testamento con Malaquías. people end the Old Testament with Malachi. Pero si usted estuvo la semana pasada acá, But if you were here last week, recordará que you dijimos remember that we said que Mateo, Marcos, Lucas y that Juan Matthew, Mark, Luke, and John son libros are de transición. transitional books. En esos libros In those books, todavía se está viviendo la ley. the law is still being lived. Voy a repetirlo así I'm going to rapidito repeat it quickly porque la because gente no logra identificar eso. people are not able to identify that. Cuando el Señor Jesús nace, When the Lord Jesus is born, lo llevan al octavo día al they templo take him on the 8th day to the temple. y lo circuncidan They circumcise him de acuerdo al rito according to the ritual of de la ley. the law. Es más, Even more, observe esto. observe this. La ley The decía law said que todo primogénito that every firstborn, tenía que darse una ofrenda por él para rescatarlo. an offering to rescue them had to be given. ¿Alguien recuerda eso? Does someone remember that? Y cuando Jesús nació, And when Jesus was la born, Biblia nos dice the Bible tells que sus us padres llevaron esa ofrenda that his parents took that porque offering vivían bajo la ley. because they lived under the law. Al Señor Jesús le preguntaron, They asked the Lord Jesus, ¿cuál es el mandamiento principal en la ley? what is the commandment in the law? El mandamiento principal. The main commandment. Y entonces él dijo, And then he said, amarás al Señor. you will love the Lord. Todo en Everything Mateo, Marcos, Lucas y in Juan, Matthew, Mark, Luke, and John, ellos están viviendo ley. they're living the law. A la mujer adúltera The adulterous woman, la iban a they apedrear were going to stone her porque le dijeron a Jesús, because they told Jesus, la ley the dice, law says, ¿correcto? right? A Jesús Jesus estuvieron a punto de lincharlo, de golpearlo, was about to be beaten porque en sábado, because on Saturday, Sabbath, él sanó gente, he healed people, ¿correcto? right? Entonces, estaban viviendo la ley. So they were living the law. Le decían a Jesús, They told Jesus, ¿por qué tus discípulos no ayunan? why don't your disciples fast? ¿Por qué tus discípulos Why don't your disciples, se lavan las manos they don't wash their hands según la tradición de los ancianos? according to the tradition of the Ellos elders? vivían ley. They lived the law. Y Pablo explicó, And Paul explained, Cristo Jesús Christ Jesus es el fin de la ley. is the culmination of the law, ¿Correcto? right? O sea que So estos 4 these libros 4 books que si usted observa, that if you observe, yo no los llamo el I Evangelio don't call them gospel porque el Evangelio because the en gospel, realidad lo trae Pablo. Paul actually brings it. Los llamo los libros de I transición call them the books of transition porque son los últimos 4 libros because they're the last 4 con los books cuales se cierra la ley, with which the law is closed, con los cuales se cierra el Antiguo with Testamento. the Old Testament is closed. Solo déjeme agregarles uno Just más. let me add one more. El Señor Jesús dijo, The Lord Jesus said, la ley the law y los profetas and the prophets profetizaron prophesied hasta Juan. until John. ¿Cuál Juan? Which John? Juan el Bautista. John the Baptist. Jesús estaba diciendo, Jesus was saying, el último profeta the last prophet de la ley of the law fue Juan el Bautista. was John the Baptist. La mayor parte de gente The majority of people ve a Juan el see Bautista John the Baptist como el primer profeta de la as the gracia. first prophet of grace. Entonces,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan So Matthew, Mark, Luke, and John cierran la ley. close the law. Vean el Nuevo Testamento. Look at the New El Testament. Nuevo The Testamento, New Testament, si habláramos después de Juan, if we were to talk after John, entonces en orden regular in the regular order, tendríamos we would have Hechos, Acts, Romanos, Romans, Corintios, Corinthians, Gálatas, Galatians, Efesios. Ephesians, ¿Correcto? right? En orden In the cronológico. chronological order, El primer libro en escribirse fue the first book written was Hechos. Acts. el segundo, The second one, Gálatas. Galatians. Ahora les voy a hacer una And pregunta. I'm going to ask you a Los que question. hacen apuntes. Those who take notes. Santiago. James, Santiago. James, ¿Para quién fue escrito Santiago? who was James written for? Vaya a sus notas Go rapidito. to your notes. Thank you. ¿Para quién fue escrito Who was Santiago? James written for? La semana pasada vimos Last week we saw Santiago 1:1 James 1:1 dice, says, para las 12 tribus for the 12 tribes en la dispersión. in the dispersion. Pero vea esto. But look at this. ¿Sabe que todo lo que estamos You hablando know, everything that we're talking about, en realidad pone la Biblia en it perspectiva puts the Bible into perspective y nos permite and allows us estudiarla to correctamente? study it correctly, No estudiarla desordenadamente. not study it unorganized. Primero tenemos Hechos, First we have Acts, después Gálatas. then Galatians. Gálatas Galatians lo escribe Pablo. is written by Paul. Pablo Paul es el apóstol de la is the gracia. apostle of grace. Pablo Paul es el apóstol para la is the iglesia. apostle for the church. Pablo, Paul, él mismo dice, he himself says, Pedro Peter y los demás apóstoles and the other apostles, me dieron la mano they shook my y hand me dijeron, and they said, tú vete a los gentiles you go to the Gentiles y nosotros and we vamos a predicar a los will judíos. preach to the Jews. ¿Correcto? Right? Pero vea, But look, la segunda epístola escrita the second epistle written es la de Santiago. is the one of James. Santiago James era hermano del Señor Jesús. was the brother of the Lord Jesus. Santiago James era uno de los tres principales líderes en was Jerusalén. one of the three main leaders in Y Jerusalem. cuando escribe And when he writes, y escribe esta and he epístola, writes this epistle, la está escribiendo a judíos he's writing it to Jews que él espera that he expects que se conviertan a Cristo for them to Jesús. convert to Christ Jesus. Pero But cuando usted lee Santiago, when you read James, usted encuentra una gran cantidad de ley you dentro find de a ello lot of law within it que la gente piensa esto. that people think this. Santiago James es uno de los últimos libros del Antiguo is one of the Testamento, last books of the Old Testament, perdón, del Nuevo Testamento, of the New Testament, piensan and they think es gracia, it's grace. cuando que en realidad When in reality, contiene una gran cantidad de ley, it has a large amount of law in porque it. Santiago, Because cuando James, escribe Santiago, when he writes James, todavía no tenía la he revelación de la still did not gracia. have the revelation of grace. Entender el orden cronológico To understand the chronological order es bien importante. is very important. Tesalonicenses, Thessalonians, Corintios, Corinthians, Romanos, Romans, y entonces usted observa, and then you observe no está it is not como estamos acostumbrados a verlo. as we are used to seeing it. Todo el que quiere las notas, All those that want the notes, escríbame un correo write an email to me, y con mucho gusto yo se lo envío. and I will gladly send it to you. La semana pasada, Last week, entonces vimos we saw que los libros, that the books, los diferentes libros, the different books, fueron escritos a diferentes personas. were written to different people. Vimos que Filemón We saw that Philemon era was for para Filemón. Philemon. Y vimos que Lucas And we saw that Luke era was for para Teófilo. Theophilus. Y que Hechos And Acts Era para was for Teófilo, Theophilus, para el mismo. for himself. O sea que es importante entender. So it's important to understand. Por eso es que estamos entendiendo. That's why we are Hay understanding. que aprender a dividir We la have to learn palabra how to divide the word correctamente. correctly. Acuérdense que el verso dice, Remember the verse says, preséntate ante Dios present yourself before God como obrero aprobado, as an approved worker que no tiene nada de qué that has nothing to avergonzarse, be ashamed of, que divide bien that divides well la palabra de verdad. the word of truth. Entonces diga conmigo, So say with si me, yo soy pez, if I am a fish, tengo que estar en el I agua. have to be in the water. ¿Sí? Entonces, si usted como pececito So you as a fish, tiene que vivir en el agua de la gracia. you have to live in the water of grace.
Si me lo sacan de gracia if they take you out of grace y me lo ponen en el campo, and you are put in the field, en la ley, in the law, lo matan. you die. ¿Por qué? Why? Porque Dios no lo diseñó Because God did not design you para que usted viva en la ley. for you to live in the law. Segunda de Timoteo 3, 2 Timothy 3, verso 15. verse 15. Segunda de Timoteo 3:15. 2 Timothy Y 3:15. entonces hoy vamos a entender un aspecto importante. Today we're going to learn an important aspect. Pablo le escribe a Timoteo Paul writes to Timothy, y le dice, And says- desde que eras niño, since from your infancy has sabido las sagradas you escrituras. have known the Holy Scriptures. Entonces, Timoteo, So Timothy, pero deme su atención acá. but give me your attention here. Cuando Pablo le dice, When Paul says, desde niño since your infancy has sabido las sagradas you escrituras, have known the Holy Scriptures, Pablo le está diciendo, Paul is telling him, desde pequeño has sabido la ley. since you were small you knew the law. Eso es importante que lo diga ahí, That's important for him to say there. porque Timoteo va a aprender Because gracia Timothy is going to learn grace hasta que Pablo se la enseñe. until Paul teaches it to him. Entonces le dice, So he tells them, las cuales te pueden hacer sabio. which can make you wise. Bien, verso 16. Verse 16. El 16 observe esto. 16, observe this. Toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is inspired by God. Diga conmigo, Say with me, toda la escritura all scripture es inspirada por Dios is inspired by God y útil and useful para enseñar, for teaching, para redarguir, rebuking, para corregir, correcting, para instruir en justicia, and training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so that the servant of God may be perfect enteramente preparado para toda buena for obra. every good work. Regrésenme el 16. Take me back to 16. Observe que dice, Observe that it says, toda la escritura, all of the scripture y toda la escritura and all the scripture significa todo este means libro. this entire book. Si usted recuerda, If you remember, la semana pasada dije, last week I said, leo toda la Biblia, I read all the Bible, estudio toda la I Biblia, study all of the Bible, creo toda la I Biblia, believe all of the Bible, vivo I live solamente only la parte the part que tiene que ver con mi pacto. that has to do with my covenant. Cuando me paro acá, When I stand here, enseño toda la I Biblia, teach all of the Bible. lo invito a que crea toda la I Biblia, invite you to believe all of the lo Bible. invito a que lea toda la I Biblia, invite you to read all of the Bible. lo invito I invite a you que aplique to apply solamente only la parte the part que es de su pacto. that is of your covenant. ¿Notamos la diferencia? Do we notice a difference? ¿Entendemos la Do we diferencia? understand the difference? Aquí dice, Here it says, toda all of it, Dios la inspiró. God inspired it. Pero vamos a entender algo bien importante hoy por la noche. We're going to understand something very important tonight. Cuando la gente lee, When people read, muchas veces no lee lo que la Biblia dice, sometimes they don't read what the Bible sino says, que leen lo que ellos quieren leer. but they read what they want to read. Toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is inspired by God. Me gusta cómo lo dice en inglés, I like how it says it in English porque dice because que, it says que toda la escritura that all scripture la sopló Dios. is God breathed. Y déjeme explicar eso. And let me explain this. Aquí estaba uno de los hombres que Dios le dictó la Biblia. Here was one of the men that God dictated the Bible to. Esto fue lo que hizo Dios. This is what God did. Por medio de su espíritu, Through his spirit, le sopló. he breathed. Y cuando Dios le And sopló, when God breathed into la him, otra the persona other person inhaló inhaled la revelación the que Dios le dio. revelation that God gave them. Y por eso es que And that's why mucha gente many people pudo escribir cosas, were able to write things, pudo saber cosas were able to know things, que no había manera que ellos supieran, that there was no way that they could know them porque ellos nunca estuvieron ahí. because they were never there. Ejemplo, Example, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Genesis, Éxodo. Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers se le atribuía a Moisés. are all attributed to Moses. Pero Moisés But Moses no estuvo en Edén, was not in Eden, ¿correcto? right? Moisés Moses no vio el día de la did creación. not see the day of creation. Moisés Moses no estuvo cuando Adán y Eva pecaron. was not there when Adam and Eve sinned. Moisés Moses no estuvo presente was not present cuando la serpiente los tentó. when the serpent tempted them. ¿Correcto? Correct? Aquí está Moisés. Here is Moses. Ahí está Moisés. There is Aquí Moses. está Dios. There is God. Vino Dios, God came, sopló breathed su espíritu his spirit, y Moisés and Moses del otro lado on the other side hizo
y respiró todo aquello and breathed all that in, y empezó a escribir. and he started to write. Es una ilustración, ¿verdad? It's an illustration, right? ¿Estamos? Are we here? Todo Everything, Dios lo dictó. God dictated it. Voy a hablar de la segunda parte del verso. I'm going to talk about the second part of the verse. Dice que la escritura It says that the scripture, en conjunto in conjunction o en totalidad or in totality, sirve para is useful for enseñar. teaching. ¿Cree usted que hay cosas en el Antiguo Testamento que nos pueden enseñar? Do you think there are things in the Old Testament that can teach us? Muchísimas. Lots. ¿Cree que en el Antiguo Testamento hay profecías Do you think that there's prophecies in the Old que aún Testament no se han cumplido? that have not been fulfilled? Sí. Yes. O sea que no podemos descartar So we nada. cannot discard anything. Pero eso es muy diferente But that's very different a tener que vivirlo todo. than to having to live everything. Piense en cinematografía. Think about cinematography. Piense en los artistas. Think about the actors. A todo el mundo se le da el escrito, Everyone is given a script, pero cada quien tiene que saber cómo actuar su parte. but everyone has to know how to act it, Su parte. act their part. Yo I no puedo tomar la parte de otro actor cannot play the role of another actor porque me estoy saliendo del escrito. because I'm getting off my Tengo script. que leerlo I have to todo read it all para saber cuál es mi to parte. know what is my role. Cuando entro, When I come in, cuando lloro, when I cry, cuando grito, when I yell, ¿correcto? right? Saber cuándo termina el actor anterior, To know when the previous actor ends, saber cuándo empiezo. to know when I start. La Biblia es igual. The Bible is the same. La leemos toda, We read it all. la creemos We toda, believe it all. la estudiamos We toda, study it all. la enseñamos We toda, teach it all. vivimos We live nuestra parte. our part. En conjunto, In conjunction, en totalidad, in totality, la Biblia the Bible enseña, it teaches, redarguye, rebukes, corrige, corrects, instruye en justicia. trains in Ok, righteousness. pero ahora presten mucha atención But de aquí now en pay adelante. much attention. Dice que toda fue soplada por Dios, It says that all the scripture is God breathed. que toda fue inspirada por It Dios. was all inspired by Voy a God. cambiar el término. I'm going to change the term. Toda All la dictó Dios. was dictated by God. Diga conmigo, Say with me, Dios God dictó dictated toda la Biblia. all of the Bible. Déjeme darle algunos datos interesantes. Let me give you some interesting facts. La Biblia The Bible tomó aproximadamente 1500 años para que se escribiera. took approximately 1,500 years for it to be written. La The Biblia Bible tiene aproximadamente 40 autores. has approximately 40 authors. Déjeme decir, Let me say, hay mucha gente que dice, there's a lot of people that say, yo no creo en la I Biblia don't believe in the Bible porque la escribieron hombres. because men wrote it. Por supuesto, no la podían escribir dinosaurios. Of damas y course, caballeros. because dinosaurs weren't going to write it, Tampoco la podían escribir delfines ni monos. nor could monkeys or dolphins write it. Correcto. Right? Pero vea la veracidad de la escritura. But look at the veracity of the word. 1500 años 1,500 years para escribirse. for it to be written. Diferente 40 autores diferentes 40 different authors que vivieron en diferentes lugares, that lived in different places, en diferentes tiempos, in different times, diferentes culturas, different cultures, diferente estado social, different social status, diferente profesión, different professions, diferente de todo. different everything. ¿Cuál es la posibilidad What is the Hoy possibility día, today que nosotros aquí, for us here? vea esto, Look at this. si yo paso un papel aquí If I hand out a paper here al final de la at the end enseñanza of the teaching y digo, and I say, escribamos todo lo mismo, let's all write the same thing, ¿cuál sería la posibilidad what would be the possibility de que entre los que estamos acá, of the ones who are here todos escribamos exactamente lo for mismo? everyone to write the exact same thing? ¿Verdad que no? Is it true that it's not possible? Bajo el mismo techo, Under the same roof, el mismo tiempo, the same time, la misma the enseñanza, same teaching, el mismo todo, the same everything, 40 autores, 40 authors, diferentes lugares, different places, diferentes países, different countries, diferentes culturas, different cultures, diferentes estatus. different statuses. Agárrese. Grab a hold. Y todos dijeron lo mismo. And they all said the same thing. Porque este libro Because this book no se contradice. does not contradict itself. Este libro This book no se does contradice. not contradict La itself. gente le encuentra contradicción People find contradictions cuando ellos no entienden when las they don't understand the dispensaciones. dispensations.
Cuando la gente no entiende las dispensaciones, when people don't understand the creen dispensations, que se está contradiciendo, they believe that it is contradicting itself. pero no se contradice. But it does not Por contradict esto, itself because of this. veámoslo así. Let's look at it like this. A uno, To one, en un país, in one country, vea, el autor look, the author es Dios. is God. Los escritores The writers fueron 40. were 40. Pero como el autor es uno, But because the author is one, a este to this le one, sopló he breathed lo mismo the same que le thing iba a soplar al otro. that he was going to breathe to the other. Lo mismo The same que le iba a thing soplar a otro. that he was going to breathe to another. Es como que Dios It's as if God hizo una llamada de conferencia did a conference call y Dios estaba en el centro and God was in a center y llamó a un montón de and gente he called a bunch of people y a todos les dio el mismo and he mensaje. gave the same message to all. Daniel Daniel escribió un libro wrote a book que cuando usted lo pone a la par del libro de Apocalipsis, that when you put it next to the book of Revelations, dicen exactamente they lo say mismo, exactly the same thing con siglos de separación, with centuries of difference, ajá, de of distancia en tiempo. separation in time. O sea, este libro This book tiene un autor, has one author, 40 40 escritores, writers, ¿correcto? right? Pero entonces ahora vea esto. But look at this. Regresemos al verso que estábamos Let's leyendo. go back to the verse that we were reading. Toda escritura All scripture es inspirada por Dios. is God breathed. Y ya entendemos, And now we understand, ya entendimos we understood que sirve para that it is useful for enseñar, teaching, redarguir, rebuking, corregir, correcting, instruir en training in justicia. righteousness. Ahora quiero que preste atención a esto. Now I want you to pay attention to this. Cualquiera que estudie, Anyone that studies quiera entender or that wants to understand o quiera enseñar or wants to teach la Biblia the Bible sin entender lo siguiente, without understanding the following, lo va a hacer de una manera muy pobre. they will do it in a very poor manner. Toda la dictó Dios, God dictated all of it, pero no toda la habló Dios. but God did not speak all of it. Y podría parecer And it could seem que me estoy contradiciendo. that I'm contradicting myself. Voy a dejar que la piense. I'm going to let you think about it. Toda la dictó Dios, God dictated all of it, pero no toda la habló Dios. but he did not speak all of it. Tercera vez. Third time. Toda All of it, la sopló Dios. God breathed it. Toda la dictó Dios. All of it was dictated by God. Toda Dios se la dijo a alguien, God spoke all of it to someone, pero no todo but not everything lo dijo Dios. did he say it. Hay un hecho que tal vez nadie nota. There is a fact that maybe no one notices. Cada vez que les digo, Every time I say, levanten su Biblia y lift up your Bible, vamos a hacer nuestra confesión de we're going fe, to say our confession of faith. le voy a decir cómo lo digo. I'm going to tell you how Y I después le say voy a it. decir cómo usted piensa que yo lo dije. And then I'm going to say how you think I said Digo. it. I say, Este libro, this book que se llama that Biblia, is called the Bible contiene contains la palabra de Dios. the word of the Lord. Yo nunca he dicho, I have never said, es la palabra de Dios. is the word of the Lord. Pastor, ¿cuál es la diferencia? But Pastor, what's the difference? Me está asustando. You're scaring me. Desde 5 minutos Give yourself 5 minutes y va a entender. and you're going to understand. Hablemos de sopa. Let's talk about soup. Es sopa de pollo. It's chicken soup. Lleva pollo, It has chicken, papa, potatoes, zanahoria, carrots, pimienta, pepper, sal salt, y... ¿No dije pollo? and chicken. Ok. Si yo les digo, If I say esta sopa this soup contiene sal, contains salt, ¿cuántos se la toman? how many would drink it or eat it? ¿Nadie? No one? Oh, ok. Ok. Si les digo, esta sopa contiene sal, If I say this soup contains salt, tiene sal, it has salt, ¿cuántos se la toman? how many would eat it? Si yo les digo, If I say esta sopa es de sal, this soup is of salt, nadie se la toma. no one would eat Me it. imagino. I imagine. Siempre existen cosas raras en el mundo. There's always strange things in the world. Pero si les digo, esta sopa es de sal, But if I say this is salt soup, significa it means toda all of en this, su totalidad de sal. all of it in its totality is salt. Si les digo, If I say contiene, it contains, Usted sabe. you know, tiene pollo it has chicken, zanahoria, carrots, papa, potatoes, agua, water, y sal. and salt.
Cuando yo les digo, When I say este libro this book que se llama that is Biblia called the Bible contiene, contains, es por lo is siguiente. because of the following. Todo lo dictó Dios, God dictated all of it, pero no todo. but not everything lo habló Dios. did he speak it. Y hoy en la noche lo vamos a poner a la prueba. And tonight we will put it to the test Antes de darle ejemplos específicos. before giving you specific examples. Todo lo dictó, He dictated all of it, pero Dios estaba dictando but God was dictating muchas cosas many things que alguien más había dicho. that someone else had said. Cuando decimos, When we say, esta es la palabra de Dios, this is the word of God, estamos diciendo we are saying 100% 100% of it es lo que Dios dijo. is what God said. Y Dios es bien And específico, God is very specific porque Dios dijo, because God said, mi palabra my word que sale de mi that boca comes out of my mouth no regresa does vacía. not come back void. Y por eso es que hoy día And that is why today, muchas cosas many things que se han dicho, that have been said, que Dios las dijo, that God said them, no suceden en la vida de los cristianos, do not occur in the life of Christians porque Dios nunca las dijo, because God never said them. alguien más las dijo, Someone else said them. y al no dividirlo correctamente, And when not dividing it correctly, mucha gente dice, many people say, Dios dijo en su palabra, God said in his word, y tal vez Dios no lo dijo, and maybe God didn't say it, y lo estamos comprometiendo and we are committing him a algo que Él no dijo. to something he never said. Y vamos a ver ejemplos hoy. And we're going to see examples today. Un ejemplo, An example. Pastor Otto hoy en la mañana Pastor Otto this morning habló spoke de cómo en el cielo about how in heaven el diablo the devil dijo, said, yo voy a subir I'm going to go up y voy a construir un trono and I'm going to build a throne mayor que el de Dios. greater than God's. Dios God se lo dictó a Isaías. dictated that to Isaiah. Pero ¿quién fue el que dijo eso? But who was it that said it? El diablo. The devil. Oh, notemos, So let's notice. dentro de la palabra de Dios Within the word of God, hay muchas otras there's conversaciones many other conversations. que no es lo que Dios habló, That is not what God spoke. es lo que Dios dictó. It's what God dictated. Déjenme hacerles una pregunta. Let me ask you a question. ¿Quién dijo, Who said, dejará el hombre a su padre y a su madre man will leave his father and his mother y se unirá a su mujer? and will unite to his woman? To his wife. To his ¿Quién lo wife. dijo? Who said it? Génesis 2:23. Dijo entonces Adán. Adam said. Esto fue después This was after que Dios llegó God went y le entregó a la mujer, and gave him the woman, le entregó a la esposa, his wife, y entonces le entrega a la esposa and he gives him his wife. y dijo entonces Adán, And then Adam said, esto es ahora hueso de mis this huesos, is now bone of my bones carne de mi and carne, flesh of my flesh. esta será llamada varona So she shall be called a woman, porque del varón fue tomada. for she was taken out of man. Por tanto, That is why dejará el hombre a su padre y a su a madre man leaves his father and y se mother unirá a su and mujer is united to his wife, y serán una sola and carne. they become one flesh. ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Pero qué But pasó? what happened? Hace 2 minutos 2 minutes ago, pensaban que había sido Dios. you thought it was God. Dios dictó, God dictated lo que había dicho Adán. what Adam had said. Y sabe que esta fue And you know, this la was primera decisión ejecutiva que Adán tomó. the first executive decision that Adam made. Pero notaron que no lo dijo Dios. But did you notice that God did not say it? Lo respaldó el Señor Jesús. The Lord supported it. El Señor Jesús The Lord Jesus dijo, said, por lo tanto, therefore, y citó lo que Adán había dicho. and he quoted what Adam had said. Eso a mí me enseña That teaches me que Dios that God presta atención pays attention a la autoridad to the authority que Él le había dado al hombre en esa tierra. that he had given man in that time En esta tierra. on this earth. ¿Seguimos viendo ejemplos de esa manera? Do we continue seeing examples of that manner? Pregunta. Question. ¿Recuerda usted Do you remember cuál es el verso que es fundamento the verse that is a foundation cuando hay un funeral? when there's a funeral? Dios dio, God gave Dios quitó, and God takes away. sea el nombre de Jehová alabado. May the name of the Lord be glorified. Y vea esto. And look at this. Cuando decimos eso, When we say that, estamos diciendo we are saying
Para mí es muy doloroso For me, it's very hurtful que haya una familia al frente for there to be a family up front que acaban de perder a su hijo, that just lost their o su son, padre, their father, o su esposo, or their husband, y que el predicador diga, and for the preacher to say, Dios se los dio, God gave him to you, Dios se los quitó, God took him away from you, glorifiquen a Dios. glorify the Lord. Vamos a glorificar a Dios, We're going to glorify the Lord, pero asumimos, but we assume cuando se enseña eso, when that is taught, se asume, it is assumed Dios me lo dio, God gave him to Dios me me, lo quitó. God took him away. La pregunta The es, question is, ¿quién dijo eso? who said that? Job. Job. Después de que Job había perdido todo, After Job had lost everything, después que lo perdió todo, after he lost it all, la escritura the dice scripture que says no pecó that he did not sin y no se puso en contra de Dios, and he did not turn against pero God, tampoco lo dijo de la manera correcta. but he also didn't say it in the right manner. Porque el Dios dijo, Because he porque said, él dijo, because he Dios said, me lo dio, God gave it to me, Dios me lo quitó. and God took it away. Pregunta, Question, ¿quién se lo quitó? who took it away from him? El diablo. The devil. Promovemos We promote cosas things que están fuera de su contexto. that are out of their context. Sigamos. Let's continue. Salmo 55, Psalms 55, verso 12. verse 12. Salmo 55, Psalms 55, verso 12. verse 12. Y le voy a hacer una pequeña preguntita. I'm going to ask you a small question. ¿Sabe lo que la palabra imprecatoria significa? Do you know what the word imprecatory means? Ve acá. Look here. Imprecatorio Imprecatory significa means cuando se pronuncia una maldición sobre when a alguien. curse is pronounced over someone. ¿Sí? Yes? Generalmente nosotros más decimos una maldición. Generally, we just say a curse. Pero en la Biblia But in the Bible, encontramos oraciones we imprecatorias. find imprecatory prayers. ¿Cómo así, pastor? How so, Pastor? Oraciones Prayers en las que alguien in which someone estaba maldiciendo a alguien was más. cursing someone else. ¿Quieren leer? Do you want to read? Verso 12. Verse 12. Si vamos al 12 dice, 12 it says, porque no me afrentó un enemigo, if an enemy were insulting me, lo cual habría soportado. I could endure it. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, If a foe were rising against me, porque me hubiera ocultado de él. I could hide. El salmista está diciendo, The psalmist is saying, el que me traicionó the one that betrayed me no fue un enemigo, was not an enemy, fue un it was amigo. a friend. Sino tú, hombre, But it is you, a man, al parecer íntimo mío, like myself, my companion, mi guía my guide, y mi familiar, and my close friend, que juntos comunicábamos dulcemente secretos with whom I once enjoyed sweet fellowship y andábamos en amistad en la casa de Dios. at the house of God. Prácticamente el salmista está diciendo, The psalmist is practically saying, alguien que con quien alabábamos juntos someone whom we worshipped with me traicionó. betrayed me. Ok, sigamos. Let's continue. Ahora él dice, Now it says, que la muerte les sorprenda. let death take my enemies by surprise. Desciendan vivos al Seol, Let them go down alive to the realm of the dead. porque hay maldades en sus moradas For evil finds lodging among them, en medio de ellos. among them. ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Quién lo dijo? Who said it? Esto está This is como que entonces yo lea esto as if I were to read this y alguien and someone no se está portando bien conmigo. is not behaving well towards me. Yo diga, And I say, que la muerte le sorprenda. let death take my enemies by surprise. Que él y su familia descienda vivo al Seol. Let them go down, them and their families go down alive to the realm of the dead. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Porque así dice tu palabra. Because that's what your word says. Observen esto. Observe this. David David estaba frustrado, was frustrated, estaba afligido, was afflicted, estaba enojado, was angry, estaba airado was full of wrath por todo lo que los enemigos le habían hecho. because everything that the enemies had done to him. Y entonces And then hacía una oración he says a prayer
imprecatoria. that is imprecatory. Maldice a alguien. He curses someone. Está dentro de la Biblia, It's in the Bible, pero no lo dijo Dios. but God did not say it. No podemos decir We cannot lo que say dice la what the Biblia Bible o says lo que dijo Dios or what God said si no sabemos if we don't know si lo dijo Dios. if God actually said it. La serpiente The serpent tuvo conversaciones con Adán y Eva. had conversations with Adam and Eve, No lo dijo Dios. but God did not say La it. serpiente The serpent tuvo had conversaciones conversations con Dios en el cielo. with God in heaven, y están aquí en el libro, and they are here in the book, pero no lo dijo Dios. but God did not say it. La serpiente The serpent, diablo, the devil, tuvo conversaciones con el Señor Jesús en el desierto had conversations with the Lord Jesus in the desert, y Dios lo dictó, and God dictated it. Está en el libro, It's in the book, pero no lo dijo Dios. but God did not say it. Tenemos que preguntarnos We have to ask ourselves, cuántos cientos de how conversaciones, many hundreds of conversations, cuántos cientos de versos how many hundreds of verses están allí are there, y Dios los dictó, and God dictated them. Dios se los sopló a alguien, God breathed them to someone. Dios se los dictó a alguien, God dictated them to someone, pero no son la palabra de but they Dios. are not the word of God. ¿Logran hacer la distinción en Are su you mente? able to make the distinction? Dios lo dictó, God dictated it, pero no es su but it is not palabra His word que sale de su that boca comes out of His mouth y que no regresa and vacía. that does not come back void. Terminemos con este. Let's finish with this. Hechos 16, Acts 16, verso 31. verse 31. Y este ejemplo, And this verse, oro I pray que sea lo que cierra con broche de oro for it to be what closes with a golden brooch por lo siguiente. because of this. Así como este ejemplo que les voy a dar, Just like this example that I'm about to give you, existen muchísimos otros many others exist que se han sacado de contexto that have been taken out of context y que hemos embarcado a Dios and that we have committed God, or compromised God. Hemos comprometido a Dios we have compromised God a algo to something que Él nunca dijo. that He never said. Leo, I read, ellos dijeron, they replied, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus, y serás salvo tú y tu casa. and you and your household will be saved. Otra vez, Again, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord y Jesus, serás salvo and you will be saved, you and your household. tú y tu casa. You and your household. Observe esto. Observe this. A cualquier persona que usted le pregunte, Any person that you ask, ellos le dicen, they say, esta es una promesa de Dios. this is a promise from God. Todo el mundo cita. Everyone quotes, Como dice Dios en su palabra, as God says in His word, cree en el Señor believe in Jesucristo the Lord Jesus, y serás salvo and you will be saved, tú you y tu casa. and your household. ¿Tienen 3 minutos? Do you have 3 minutes? ¿Tienen 3 minutos? Do you have 3 minutes? La historia es así. The story is this. A Pablo Paul es puesto en la cárcel. is put in prison. ¿Estamos? Are we here? Y puesto en la And cárcel, placed in prison, entonces viene un terremoto. then an earthquake comes. Viene el terremoto, The earthquake comes, se abren las puertas the doors are opened, y entonces los prisioneros se van a escapar. and then the prisoners are going to escape. Todo lo que tiene que hacer usted es ir ahí y leer lo que yo le estoy All you have to narrando. do is go back and read. Entonces dice que el soldado So it says that the soldier encargado de la that cárcel was in charge of the prison saca la espada takes out his sword y se va a matar. and is going to kill himself. Y cuando se va a And matar, when he's going to kill himself, Pablo le dice, Paul says, no te hagas daño. don't hurt yourself. Y entonces él pregunta, And then he asks, ¿qué hago what do I do para ser salvo? to be saved? Y Pablo And Paul le contesta, answers, cree en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus, y serás salvo tú y tu casa. and you and your household will be saved. De aquí From here, la gente se ha agarrado. people have grabbed a hold Hay of, una promesa there's a promise que si yo creo en Jesús, that if I believe in Jesus, toda mi casa va a ser my salva. entire household will be saved. Pero déjeme explicar. But let me explain. La costumbre romana The Roman custom era was que cuando un soldado that when a soldier era encargado was in charge de prisioneros, of prisoners, él pagaba con su vida he paid with his life cuando un prisionero se le escapaba. when a prisoner would escape. Entonces, So,
Él ve las puertas He abiertas. sees the doors open. Él sabe la ley. He knows the law. Y él sabe, And he knows por cada uno que escape, for everyone that escapes, un miembro de mi familia va a morir. a member of my family will die. Él no está pensando He is not en thinking salvación del alma. in salvation of the soul. Él no está pensando He is not en thinking el cielo. about heaven. Él no está He is pensando not thinking en nada espiritual. about anything spiritual. Él está pensando, He is thinking, se van estos they're escaping, y toda mi casa se muere. and my entire household is going to die. Pablo, Paul, entendiendo la ley understanding the romana, Roman law, cuando lo ve que se va a when he matar, sees that he's going to kill himself, dice, he tells no him, te hagas daño. don't harm yourself. Y él le pregunta, And he asks, ¿cómo hago entonces what do I do para que nadie de mi casa se so muera no one in my household will die si ellos escapan? if they escape? Pablo le contesta, Paul answers, cree en el Señor Jesús, believe in the Lord Jesus. cree que Él te puede salvar, Believe that he can save you. cree que ninguno de nosotros nos vamos a Believe that escapar none of us are going to escape y nadie de tu casa se va a and morir. no one from your house is going to die. Todos los presos All the prisoners se quedan ahí, stay there. nadie se va. No one leaves. Pablo se va a su casa, Paul goes to his house, les predica el evangelio, preaches the gospel to them. aceptan They accept y son salvos. and they are saved. Pero cuando Pablo estaba hablando allí, But when Paul was writing there, no está dando una promesa he de is not parte de giving Dios a promise on behalf of God que diga, that says, cree en Jesús believe in Jesus y todos en tu casa se salvan. and all in your household will be saved. Pregunta, Question. ¿conoce usted gente Do you know people que fueron excelentes cristianos that were excellent y Christians vivieron para Dios and they lived for God y sin embargo toda su familia no se salvó? and yet none of their family was saved? ¿Conoce usted pastores Do you know pastors que sus hijos no son salvos? that their children are not saved? ¿Conoce usted gente en cualquier lugar del mundo Do you know people anywhere in the world, muy cristianos very good Christians, y que sus familias nunca vivieron para Dios? but their families never lived for God? Este es el problema. This is the problem. Cuando When decimos we say, Dios dijo, God said, donde Dios no dijo, where God did not say, comprometimos a Dios we compromise God a algo to que Él something nunca dijo. that he never said. Como cristianos, As Christians, debido a la pobreza de estudio en la palabra, due to the poor study of the word, hemos dicho muchas cosas we have said many things que Dios no dijo, that God did not say, que la dijo gente enojada, that angry people said it, que la dijo gente desanimada, that discouraged people said it, que la dijo muchísima gente, that many people said it, pero que Dios nunca lo dijo. but God never said it. Terminemos. Let's finish. Regresemos a 2 de Timoteo 3:16. Let's go back to 2 Timothy 3:16. Entonces dice, And it says, toda la escritura all scripture es inspirada por Dios is God y breathed es útil and is useful para muchas cosas, for many things. pero no todo But not everything lo dijo Dios. did God say it. Y Dios va a cumplir And God is going to fulfill solamente only lo que Él dijo. what he said. ¿Sabe que todo esto nos compromete You know, this commits us all a convertirnos en mejores estudiantes de la palabra? to becoming better teachers of the word. No solamente mejores estudiantes, Not just better students, sino mejores oyentes but better hearers